इजरायल की एजेंसियों ने जब हमास के जिंदा पकड़े गए आतंकियों से गहराई से पूछताछ की तो सभी हैरान रह गए। हमास के आतंकियों ने ऐसी ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे ये आतंकी जंग नहीं बल्कि जंग का धंधा चला रहे हैं। दिखाते हैं आप। شو اسمك الرباعي أول شيء؟ جهاد فوزي محمد الحمايدي. أنت مسؤول إيش؟ مسؤول فصيل. مسؤول فصيل؟ فوين؟ الشبورة رفح. شو مهمتكم بالضبط كانت تعملها؟ اقتحام موقع صوب العسكري. وغير الموقع في كمان كانت مهمة؟ كيبوتس وما رحنا أصلا نروح يعني بعد بيوم أو يومين زي ومدنيين في ذيك الوقت. هو التعميمات في بخصوص المدنيين كانت اللي هو يعني قتل الرجال، الأسر اللي هو النساء والمسنين والأطفال. قتل الرجال يعني المدنيين؟ الشباب مدنيين؟ هذا مدني عسكري. منع عن يعني النبي قال لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا طفلا، لا تعقروا امرأة، زي فاهم علي؟ الدين ما بحث على التشويه والتنكيل يعني حسب ما العمل اللي صار وانت ما شفت، ايش الفرق بين هذا العمل وبين عمل داعش؟ ما في فرق بين التنكيل بحكي. दो हफ्ते से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है। हमास इजरायल की जंग और ज्यादा भीषण होती चल रही है, लेकिन हमास आतंकियों ने पूछताछ में इजरायल के अधिकारियों को यह बताया कि उन्हें हर काम का रेट पहले बताया गया था। दरअसल छोटे बच्चों को मारने पर कितने पैसे मिलेंगे, महिलाओं की किडनैपिंग यानी कि अपहरण पर क्या इनाम मिलेगा और पुरुषों की हत्या पर आखिर कितने डॉलर मिलेंगे, तो इन सबका जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया था और सबका रेट कार्ड हमास की ओर से पहले ही उन्हें दे दिया गया था। شو كانت بالضبط لما طلعتوا؟ هو السيطرة على موقع صوفا. السيطرة شو تعملوا؟ السيطرة ايش مركز فيه. شو تعملوا في اللي موجودين؟ هو تسيطر عليهم، قتل يعني. اجت تعليمات واحنا غاد لمسؤول فصيل من قائد السرية قال له اخطف لي. دخلنا كان الصبح في داخلين نخبة وبعديها كمان نخبة داخلين، احنا كان داخلين ناخذ أسرى ونقعد البيوت. سلامة بالبيت وقت التقينا جمعنا عنده شقة منزل بيت $10,000. مين قال لكم اياها هاي؟ كانوا يحكوها في القسام يعني. القسام اللي واقف القسام قال لكم كل وهذا هيك هذا في القرآن هيك بيقول الإسلام. قتل هذا كله شو اللي صار؟ مضحوك علينا احنا منه. مغرر فينا ومضحوك علينا منه. من مين مضحوك عليكم؟ شو هم قاعدين في الدور وسايبيننا هنا وسابونا جوا. هم اللي في قطر ولا في تركيا وبيحكي باسم الأقصى والمسلمين وقاعد غادوا بعتنا هنا. مين هذول اللي في موجودين في قطر؟ القيادة تاعت حماس. مين هم؟ اسماعيل هنية، خالد مشعل. इजरायल जंग के बीच तुर्की ने बहुत बड़ा बयान दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि इजरायल एक आतंकी संगठन की तरह काम कर रहा है, वो मानवता के खिलाफ काम कर रहा है। एर्दोआन का इशारा गाजा पर इजरायल के हमले की ओर था। तुर्की का यह बयान काफी मायने रखता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एर्दोआन ने ही इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी और अब वो ये कह रहे हैं कि इजरायल एक आतंकी संगठन की तरह काम कर रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजरायल पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन की तरह इजरायल इस वक्त काम कर रहा है, जबकि कुछ दिनों पहले उन्होंने खुद मध्यस्थता की पेशकश भी की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजरायल जंग के बीच तुर्की का ये बयान काफी अहम है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि इजरायल इस वक्त एक आतंकी संगठन की तरह पेश आ रहा है।